सरकारान मोपा एअरपोर्ट जीएमआराक लुटपाक दिला। जीएमआर लुट्टा आणि मुख्यमंत्री लोकांचेर केसी घालता। पेडणेकारावयल्यो केसी विड्रॉ करा, ताबडतोब पार्किंग फी उणी कर, नाजाल्यार जीएमआरा कडल्यान एअरपोर्ट काढून घे, बाबू आजगावकारान सीएमांक सुनायला। सरकाराचे आयकना जाल्यार जीएमआराक आमी पळोवन घेतात, बाबू आजगावकारान मोपा विमानतळावयल्यान मुख्यमंत्र्याक आव्हान केलां। आज हे भुरगे खंयचे आमचे मतदारसंघातले, आज जो अख्खे पेडणे तालुक्यान घराघरांनी भोंवलो हो एअरपोर्ट येवपाक, आज म्हाका लज दिसता हांगा उबो रावपाक। ह्या हल्लेकारा कडेन सोडलेलें हें सगळें, तो आमदार जाल्लो पण तेणें कांय लक्ष दिवना। ते म्हाका हें सांगतलो की असलें करनाका, तूं बहुजन समाजाचो लिडर, त्या पर्रीकरान पामणान अशें करूं ना केन्ना। तेणें आमचे खातीर झगडलो, धंगर लोकांक जागे मेळून आमी दिले, पण हे जे गरीब लोकांचे जे आमचे एक तर टॅक्सी आमकां भाडें सारकें मेळना, सगळे हाडून हांगा पडल्यात। आमी पयलें म्हटलेलें आमच्या मतदारसंघाक प्रिफरन्स पयलीं दियात म्हणून, तें सुद्दां दिवना। जेल भरो आंदोलन करया की पेडण्या आनी अख्ख्या इंडियेन कळपाक जाय की अशें एअरपोर्ट हाडून स्थानीक लोकांक असो त्रास करता। असो त्रास करीत गोंयान आनी प्रोजेक्ट जावचे ना, गोंयांत कोणूच जमीन दिवचो ना। आज आमी फसल्यात, फाल्यां गोंयकार दुसरो फसपाक जाय। ही मिटींग जाल्ली, ही मिनिट्स ऑफ द मिटींग आहा, हितून स्वता सीएमान चेअर केल्ली मिटींग आनी तितून क्लियर कट मेन्शन केल्ले जे हायक करची आहा जाल्यार तुमकां कॉन्फिडन्सात घेतले, जितले भुरगे आहा तितले असोसिएशन मेंबर्स आनी सराउंडींग पंच मेंबर आनी तेचो साक्षी आमचो सरपंच हायक सरपंच तुळशीदास गावस। बट तशें न करता एट मिड नायट तेंच्यांनी डायरेक्ट वाडयले। जी हायक आहा ती आमकां कन्सिडर करून करपाक जाय आसली, ना की इनजस्टीस करून। तो शेसन आहा तो आपल्या बापायचो एअरपोर्ट गो वावरता, तेका हांव सांगपाक सोदता आमी जर पेटान उठत जाल्यार एअरपोर्टाक आग घालपाक कमी रावचे ना, हे याद धरपाचें तेणी। थळाव्यांच्या घराघरांनी विमानतळ येवचो म्हणून हांव भोंवलो, दिसलेले लोकांचे पोट भरतलो हो एअरपोर्ट, पूण सरकारान आमचे पोटच काडले। बाबून सरकाराक सोलून काडलो। पेडणेच्या टॅक्सी वेवसायिकांक मोपा विमानतळ सेवा सुरू करपाची संद दिवचे आदी सीएमान सांगलेले कसली दरवाड करचे आदी टॅक्सीवाल्यांक विश्वासात घेतले, पण तशें जालें ना। देखून टॅक्सीवाल्यांनी एकठांय येवन जीएमआर बरोबरच सरकारी कृतीचोय निषेध केलो। जेन्ना हांव आमदार आसलोलो आमी सगळ्यां कडेन अख्ख्या गांवांनी भोंवले हो एअरपोर्ट येवपाक, आनी आज कितें जालें, एअरपोर्टाचो फायदो आमकां जातलो म्हूण समजलेलें, आमकां सगळ्यांक पोट मेळटलें म्हणून हे आमचें पोटच काडलें। कोणाकच जाय तसो ताचो फायदो मेळूं ना, हें सगळ्यान व्हडलें दूख। आनी काडलो आनी तो जीएमआराक दिलो तेंच्यांनी। हाजें जीएमआराक आव्हान आहा आनी हे गव्हर्मेंटाकय आहा, चीफ मिनिस्टरान त्या जीएमआराक सांगचें की हे 200 तुवें केल्यात ते कट कर, परते आहा तशें 80 कर म्हणून, नाल्यार एअरपोर्ट गव्हर्मेंटान घेवचो। सिर्फ हो जीएमआराक दिला लुटपाक आनी जोडपाक। आज जीएमआर कितें करपाक लागला, लुटपाक लागल्या, जोडपाक लागल्या। आनी म्हाजो मतदारसंघ टॅक्सीचे भाडें केन्ना येतलें, केन्ना मेळटलें, आनी तेजे भितर तुमी वाडयतात। आनी एक टायम आयला आमकां सगळ्यांनी उठात, कारण ह्या गव्हर्मेंटा भितर एकच मेन आहा, उलयत तेजे भितर उडयता, उलयत तेजेर केस घालता, ह्या भुरग्यांचे केसीस। आनी हो चीफ मिनिस्टर पळयता आमचो, ह्या चीफ मिनिस्टरान ह्यो सगळ्यो केसी विड्रॉ करपाक जाय, हे गव्हर्मेंटाचे केसीस। हे कितें चल्लां आनी हे आमी पळयतात, कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जागा आमी दिली थंय। अरे आज ह्या अख्ख्या गोंया भितर कोणाक 10 लाख 5 लाख जागो मेळना, ते आमी कोट्यांनी दिली। आनी प्रोजेक्ट हाडपाक पळयतात आनी आमचो लोक इतलीं वर्सां आतां थंड आहा, सायलन्स आहा, केन्ना आमकां पोट मेळटलें काय पळयता, पण उठपाची गरज आहा। उठल्या शिवाय कांय मेळना, कांय जावूं शकना। आनी तुमी उठले म्हणून जायनात, अख्खी फॅमिली उठपाक जाय। हो कितें करतलो आमचो गव्हर्मेंट, एक तर केसी घालतलो, बसया भितर
जेलीन वचून सगळे विथ फॅमिली धरून हांव आसतलो तुमचे बरोबर. पार्किंग फी उणी करपाक 48 वरां दितात. दरवाड फाटी घेना जाल्यार विमानतळाक उजो घालतले. पेडणेकारांक न्याय मेळना, थळाव्यांचेर अन्याय जाता जाल्यार हो एअरपोर्ट नासल्यार उपकारता. हक्कां खातीर कितेंय करपाची आमची तयारी आसा. पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांनी सीएमाक शिटकावणी दिल्या. फाटल्या मिटिंगेन जाल्लेली जेन्ना सीएमा वांगडा मिटींग आमची तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सरळ सांगलेलें ते मिनिट्स ऑफ द मिटिंगेक जेन्ना प्रायस हायक जातले तेन्ना तुमी सगळे बसतले आमी वांगडा. जशें आतां विलेज पंचायत जावं आनी MLA जावं तुमचे CORS भुरगे जावं सगळे वांगडा बसून तेचेर डिस्कशन जातले आनी मागीर प्रायस हायक जातले. पण हे ते कांयच करनासतना आमकां सारके कोणूच अवॉइड करून ते आपली मनमानी दादागिरी करूंक सोदता. हे आमी मनमानी दादागिरी खपोवन घेवचे ना. एक कोण येतलो भायल्यान आनी अख्ख्या 4-5 पंचायतीतल्या भुरग्यांक जर तो असो वाऱ्यार सोडटलो आनी हे आपणाक जाय ती मनमानी करतलो जाल्यार तशें जावचें ना. हेन फुडें ते आमी खपोवन घेवचे ना. आता फक्त आमी तुका सांगूंक इतलेंच सोदता, ही तुजी जी प्रायस हायक जालेले ते वन टायम कितें ते सेटलमेंट कर आनी ताका कॅपिंग घाल. 2 वर्सान 20 रुपया 10 रुपया कितें वाडटात ते जशें सीएमान सांगलेले तशें. जर हे सीएमा सारकेल्याक व्हॅल्यू दिना, सीएमाक कॉन्फिडन्सान घेतल्या वचून जर हे सगळे गोष्टी चल्लेले आहात जाल्यार GMR आपल्याची मनमानी करूंक सोदता जाल्यार आमी ती खपोवन घेवचे ना. आनी जर कितें दुसरे व्हडले कितें करचें पडटलें न्हू ते आमी करून दाखयतले. भुरगे आमचे सगळे वांगडा आहा आनी रेडी आहा. जर आमी जर थंय अस्तित्वान दवरूंक सोदना आमचे लोकल भुरग्यांक जाल्यार बाकीचे आमी कांयच थंय इनलिगल चलोवंक दिवचे ना. आमी ना जाल्यार एअरपोर्ट आमकां नासल्या उपकारता. आमच्या लोकल भुरग्यांक जर थंय पोट भरूंक मेळना अशें जर रस्त्यार येवचें पडटा प्रत्येक फावटी जाल्यार आमकां तो एअरपोर्टात नाका थंय. सारकें मरे? आनी आमी ह्या फावटी ठाम आहा करतले ते कितें व्हडलेंच करतले म्हणून.